नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउटी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची एप्रिल मास 21 तारिख 2026 मंगलवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी बड़ पोखरी औपदा बालेश्वर रे। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी सिंगिरी आली केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार शेष रजनी रंगियागढ़ पारादीप जगतसिंहपुर। आजिर नाटक चालो देखी जीवा अष्टशंभु को। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार चतुर्थ रजनी सभा बालिकुदा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक ये केमितिका संपर्क। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी ठाकुर मुंडा हाटपड़िया मयूरभंज रे। आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। यात्रा धौली आज हेउची तार द्वितीय रजनी डोर हाटडीही केन्दुझर। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार द्वितीय रजनी रेगड़ापड़ा खुंटीकटा आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी पहाड़ भुवनेश्वर खोर्धारे। आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामालुह। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी घंटीखाल खुंटुणी आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार द्वितीय रजनी गारिया जगतसिंहपुर। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी कंटाबण हाट मोहनपुर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी करड़कंटा बरगड़ भुवनेश्वर। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार तृतीय रजनी नृसिंहपुर नीलगिरी बालेश्वर। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेगला कि। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी बड़पदना रामचंद्रपुर केन्दुझर। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। यात्रा ओंकार आज हेउची तार प्रथम रजनी काशीपुर तमांड भुवनेश्वर। आजिर नाटक बंचीबाकू एठी भय लागुची। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी मिर्जापुर हरिपुर जाजपुर। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार चतुर्थ रजनी माटिया मंगला जरीमूल राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा रंगमहल आज हेउची तार द्वितीय रजनी देवदा जारका जाजपुर। आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार प्रथम रजनी एरकणा बालिकुदा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार प्रथम रजनी मालसाई बलंगापुरी। आजिर नाटक कान्हारे तबाट रहीची चाही। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार प्रथम रजनी इच्छापुर अड़सपुर कटक रे।
ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅରଗଳ ଶାସନ ଆଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସିଙ୍ଗିପୁର ଅଲଣା ହାଟ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ହରି ନାମେ କିରସ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଗଙ୍ଗାପାଟଣା ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ପାହାନ୍ତି ରାତିର ପାପ। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରେଙ୍ଗଲ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କନ୍ଦେଇବୁ କଳା ଶାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନହନ୍ତରା ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଘାବାଳି ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚଣ୍ଡୀପାଳ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାରାପୁର ଆଳଦା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରାଜାତୋଟା ବରୀ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ବେତାଳି ଗାଁ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ମହୋଦଧି ହୃଦୟ ଗଙ୍ଗା। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦୁର୍ଗାପୁର ପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଶାସନ ମଙ୍ଗଳପୁର ରେମୁଣା ଗୋଲେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହରିପୁର ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚିରା କାଗଜ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପତ୍ରୀବିନ୍ଧା ଅସୁରାଳି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଣ୍ଟାଢିଆ ଭୈରବ ମେଳା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ନାହୁଁ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କାଠପାଳ ବୈଶିଙ୍ଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅଣ୍ଡିଆ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲିପାଳ ପୁଆଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦୁଣ୍ଡୁକୁଟ ନାବରା ସିଙ୍ଗଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁଣ୍ଡପୁର ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର
ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।